आज पवित्र देवस्नान पूर्णिमा 14 ब्रह्मांडर नाथ जगतर नाथ कला श्रीमुख रत्न सिंहासन बसिकी सुंदर दिशुंट ताहा अवर्णनीय से ही रूप माधुरी को वर्णना करी आज प्रभु मोर ए गीत। प्रभु के सुंदर दिश बसे रत्न सिंहासने, प्रभु के सुंदर दिश पापी माने तोरी गले, पापी माने तोरी गले करे तुम्भ दर्शन, प्रभु के सुंदर दिश। शंख चक्र गदा पद्म देखी होइले आनंद, मस्तके पूर्णिमा चंद, मस्तके पूर्णिमा चंद दिशे केड़े शोभावना, प्रभु के सुंदर दिश। माळ मान लंबी थाए पाद तल जाए रही, बांको चाहाणी तुम्भर, बांको चाहाणी तुम्भर अंगे कर्पूर चंदन, प्रभु के सुंदर दिश। कटी तटे पीताम्बर लंबी थाए पाट डोर, बासनारी चहटोई, बासनारी चहटोई प्रभु तुम्भ अंग मान, प्रभु के सुंदर दिश बसे रत्न सिंहासन, प्रभु के सुंदर दिश। सतरे प्रभु तुम्हार रूप को वर्णना करने पाई मो निमित्त छार मात्र। हे प्रभु स्वयं जगत जननी लक्ष्मी तुमर आज्ञाकारिणी, किन्नर रवि चंद्र वैश्वानर नाथ नृपति दश दिगपाल तुमरी आज्ञारे आतजात हंती, ब्रह्मा रुद्रादि तुमर चरणामृत पान इच्छा करी सफल हो पारि नाहंती, किंतु तुमे जे भक्तर भगवान भक्तर दास। एपरी केते जे भक्त भक्त सालवेग दासिया बाउरी जार हाथरू तुमे नड़िया को ग्रहण करिथिल, बलराम दासंकर भक्ति पाई ताल बणरे तांकर बाली रथरे उभा होइथिल। एपरी अनेक दृष्टांत मध्यरु स्नान यात्रा रे रत्न सिंहासन आपण विजे करिवे स्नान मंडप को। आजिर यात्रा एक अलौकिक यात्रा, भक्त मानंकर गहन रे आपण आज स्नान करिवे, जहाँकि प्रति वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा रे अनुष्ठित हुए एवं एही स्नान परे आपण गजवेशरे समस्त भक्त मानंकु हिंदू अणहिंदू मानंकु दर्शन देवा पई स्नान मंडप रे विराजमान होइथांती। ताहाले आज ए गजवेश काहेकि एहा पछरे एक सुंदर तथ्य रहिछि। भक्त गणपति भक्तंक पई आजिर ए हाथी वेश बा गजवेश भक्त ओ भावर प्रभु जगन्नाथ आपण आज निजर भक्त गणपति भट्टंकर पाई निज वेश बदलाई गजानन वेश को धारण करथिले। ताहले के सही गणपति भट्ट जहाँकर भक्ति रसरे बंधा पड़े प्रभु जगन्नाथ। गणपति भट्ट कर्णाटकर एक ब्राह्मण परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। से थिले गणेशंकर परम भक्त, परम ब्रह्मंकर दर्शन एवं मोक्ष प्राप्ति थिला तांक जीवनर मूल लक्ष्य। से ब्रह्म पुराण पढ़िबा परे जानिया को पाइले श्रीक्षेत्र रे दारु ब्रह्म रूप रे पूजा पाउछन्ति प्रभु श्री जगन्नाथ। सेई दिन ठारु से स्थिर कले पुरी आसी परम ब्रह्म को दर्शन करिवे। सेतेबेले कर्णाटक पुरी आसवा एत सहज नथिला, किंतु गणपति भट्टंकर लक्ष्य जे स्थिर थिला। पादरे चाली चाली पुरी अभिमुखे चलिले गणपति। भिक्षारे खाद्य पाइले,
ଖାଉଥିଲେ, ନହେଲେ ସେଦିନ ସେ ଉପାସ ରହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏହିପରି ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆସି ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଦିନ ଥାଏ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଆସି ସ୍ନାନବେଦୀରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଆସି ସ୍ନାନବେଦୀରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ପୁରୀରେ ସିନା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗଣପତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନରେ ସଂଶୟ ରହିଥାଏ। ସତରେ ଯେ ସେ କ'ଣ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ? ସତରେ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ପରମବ୍ରହ୍ମ? ଶେଷରେ ସେହି ଇପ୍ସିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି, ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏ କ'ଣ? ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ? ଏପରି ଦୁଃଖ ଓ ସନ୍ତାପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଆର୍ତ୍ତଭାବର ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ମନ କଥା ବୁଝିଗଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଗଣପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗଣପତିଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନବେଦୀରେ ଗଣପତି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏ କ'ଣ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଗଜାନନ ବେଶରେ 4 ଠାକୁର ବିରାଜମାନ। ସେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ବହି ଚାଲିଲା ଅଶ୍ରୁର ଧାର। ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା ତାଙ୍କୁ। ଆଉ କାଳିଆର ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆଉ ଏକ ଲୀଳା ହୋଇ ଏକ ଅଭୁଲା କାହାଣୀ ରୂପରେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଲୀଳାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହି ଗଜାନନ ବା ହାତୀବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏହି ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅଲୌକିକ ବେଶ ପ୍ରକୃତରେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଦେଖୁଛି ଦେଖିବି ତୋର ରୂପ ମୁହିଁ, ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ ଗାଉଥିବି ସଦା ତୋର ନାମ ମୁହିଁ, ଏ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏଁ। କେତେ ବା କହିବି ମୋର ମୋର ବୋଲି, ସବୁ ପରା ଏଠି ପର, ତୋ ବିନା କାଳିଆ ଦୁନିଆରେ ମୋର କିଏ ବା ଅଛି ନିଜର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।